Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabto Dianggoro, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya mengampu mata kuliah English for Nursing atau Bahasa Inggris Keperawatan di Istikes Sang Tua Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran pada mata kuliah tersebut. English for Nursing adalah sebuah mata kuliah yang ditujukan untuk membentuk karakter perawat Indonesia yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan mampu menangani pasien asing dalam proses keperawatan di rumah sakit lokal. Mata kuliah ini juga ditujukan kepada mahasiswa yang ingin bekerja atau belajar di luar negeri dalam bidang-bidang keperawatan. Dalam pengajaran dan pelajaran, mahasiswa ditekankan pada pengalaman menggunakan bahasa Inggris pada situasi-situasi interaksi antara perawat-perawat lokal dengan pasien-pasien asing. Pengalaman belajar akan diperoleh melalui diskusi, memainkan peran, dan latihan-latihan percakapan, di mana mahasiswa akan terekspos pada berbagai penggunaan kata, ekspresi, dan ungkapan dalam keperawatan dan istilah medis. Mata kuliah Bahasa Inggris Keperawatan mempunyai 4 CPL atau capaian pembelajaran, di mana yang pertama adalah sikap. Mahasiswa mempunyai kepedulian sosial terhadap lingkungannya, kemudian mempunyai pengetahuan terhadap penggunaan konsep komunikasi terapeutik, kemudian pada keterampilan umum mahasiswa mampu menerapkan cara berpikir yang logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam mengeksplor masalah-masalah pasien dalam proses keperawatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik dengan pasien-pasien asing. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi atau menyebut bagian-bagian dari tubuh manusia dan organ-organ internal. Kemudian pada poin yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris dan ekspresinya untuk memahami masalah-masalah kesehatan. Kemudian pada CPMK ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan mekanisme pada sistem tubuh dalam bahasa Inggris. Pada poin keempat, mahasiswa mampu merumuskan bagaimana menggunakan istilah medis dan istilah keperawatan untuk mengeksplor dan memperoleh informasi yang diperlukan bagi pasien asing. Pada CPMK yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan percakapan bahasa Inggris yang relevan dengan ilmu keperawatan dengan pasien asing, sehingga bisa membantu mereka memahami proses-proses keperawatan. Referensi yang digunakan ada 4, yaitu Cambridge English for Nursing pada level Intermediate Plus, kemudian Cambridge English for Nursing pada Pre-Intermediate level, dan English in Nursing Midwifery, dan yang terakhir adalah English for Health Sciences. Sementara referensi pendukung ini mencakup muatan-muatan linguistik atau muatan struktur bahasa, yaitu understanding and using English grammar. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan selama pertemuan bisa diketahui indikator penilaiannya, yaitu yang pertama pada sub CPMK mengenai status kesehatan, status sehat, mahasiswa mampu menggunakan kata-kata yang terkait dengan masalah organ-organ tubuh dan menyebutkan fungsi anggota tubuh. Kemudian pada sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan keluhan-keluhan fisik dan masalah kesehatan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan atau menggambarkan status kesehatan. Berikutnya pada sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menggambarkan mekanisme pada sistem tubuh dalam ruang lingkup sistem respiratori, sistem sirkulasi, sistem saraf, kemudian sistem urinary, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas dalam
menjelaskan sistem tubuh. Pada sub JPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi atau mampu menyebutkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menyebutkan instrumen-instrumen medis, dan mahasiswa mampu menyebutkan kata-kata dalam bahasa Inggris dalam proses keperawatan. Pada sub JPMK yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan ekspresi dan kata dalam mengembangkan percakapan dalam bahasa Inggris dalam proses keperawatan, di mana mahasiswa diharapkan mampu menggunakan komunikasi terapeutik dalam bahasa Inggris. Di sana akan terukur bagaimana kemampuan gramatikal, kemudian kefasihan atau kelancaran, dan bagaimana mahasiswa bisa menggunakan bahasa Inggris yang dapat dimengerti dan diterima oleh lawan bicaranya. Berikutnya, dalam mata kuliah ini juga disusun jadwal sebagai berikut, mulai dari minggu ke-1 hingga minggu ke-11, ya, di mana seharusnya 14 pertemuan, ini sudah dikonversi menjadi 11 pertemuan, ya, dengan penambahan jam pada masing-masing pertemuan. Kemudian sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah UTS sebanyak 20%, UAS 20%, kemudian penugasan individu 25%, penugasan kelompok 25%. Sedangkan soft skill, disiplin, dan sikap akan dinilai sebanyak 5%. Pada akhir semester, mahasiswa akan diberikan tugas atau tugas akhir berupa video project. Ya, dalam video project ini mahasiswa akan berkelompok. Dalam satu kelompok berisi 4 orang. Mereka akan diberi tugas untuk membuat video percakapan antara perawat lokal dengan pasien asing dengan setting seperti interaksi dalam rumah sakit ketika seorang pasien menjelaskan masalah kesehatannya. Video itu kemudian direkam dan di-upload ke platform online, kemudian linknya akan diberikan kepada dosen. Berikut ini adalah distribusi penilaian untuk tugas akhir. Demikian penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester dari saya. Selanjutnya akan saya sampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah English for Nursing pada pertemuan terakhir yang berjudul interaksi antara perawat lokal dan pasien asing dengan menggunakan komunikasi terapeutik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing? Hoping that every one of us is doing just fine, right? Okay. The title of our discussion today will be Problems Encountered by Indonesian Nurses in Caring for Inpatients. Now let's go on to the first discussion here. Do you think, will you have some foreign inpatients? Kira-kira ada kemungkinan nggak Anda bertemu dengan pasien asing? Siap ada, Pak. Right, okay, good. So there is always a possibility, right? Why is that so much possible? It's because you are working for humanism. Remember that all nurses always work for humanism. Yeah, it means that you cannot discriminate people. Ya, Anda nggak boleh mendiskriminasi. So you have to serve to all patients that need for your care. Jadi semua pasien itu harus Anda layani. Okay?
whether you are ready or not, meskipun Anda siap atau tidak. Okay, but if you have some foreign impatience, I believe there will be some kind of problems, right, in the beginning. Okay, so let's see. Number one, it is quite possible that you have a very limited skill, in communication. Why? Because normally most local nurses don't know how to speak English properly, so they have very limited abilities. Artinya perawat-perawat lokal itu kemampuan berbicaranya sangat terbatas. And you can imagine if your ability to communicate is very limited, then what will happen? Kalau Anda cuma bisa ngomong dikit, kira-kira apa yang terjadi? There's some kind of blocking situation, right? There can be some kind of misunderstanding. There can be some kind of miscommunication, right? And then in the caring processes, do you think this is going to be fatal or not fatal? Bisa fatal atau tidak? Siap bisa, Pak. Right. Correct, Safira. Thank you for your reply. So, anything can happen here, So, if you get mistaken, then something will go wrong with your patient. Maka, sesuatu yang buruk akan terjadi pada pasien, right? Okay. Then local nurses know very little about the culture of the patients. Number two is the culture, right? So, if you have some patients having different backgrounds, you have to understand the culture. Is that right? Yes. Anda harus paham budayanya. Why? This is going to determine what kind of communication that you are going to share with the patient. Jadi ini nanti akan sangat bergantung komunikasi seperti apa yang bisa Anda jalin dengan pasien. And then number three, share very limited information, and this is dangerous. Because you speak very little, you don't know how to explain this, you don't know how to say that, right? And there can be some kind of confusion. Jadi ada kebingungan, Jadi, so between you and your patient, you share very little information. Jadi informasi sangat terbatas bagi pasien Anda, Not much information you can share. Okay. And because you share very few information, little information, that is why sometimes the patients may not trust the nurse. Nah, karena apa? Informasinya sedikit, can you trust the nurse if everything goes right? And last possibility is miscommunication. Miscommunication frequently takes place. Maka yang terjadi, yang paling buruk adalah miskomunikasi, Bisa terjadi, sering terjadi di sini. Okay. Okay, so you understand, right? The problems of Indonesian nurses if they have to encounter foreign patients. Do you agree with this? Next. In a certain hospital, some patients were very upset with the hospital service, And this is the complaint from the patient. So in your understanding, what happened to the patient? On the unit in particular, I don't remember being called by my name in the 6 days I was there. They asked me what name I would like to be called, and I told them, but they didn't use it. Okay, so what is the problem, Safira? Jadi saat pasien selama 6 hari dirawat di ruangan itu, perawatnya menanyakan kepada pasiennya lebih nyaman dipanggil dengan sebutan apa. Right. Lalu pasien menyampaikan pasien ingin dipanggil seperti ini, tapi saat 6 hari dirawat itu perawatnya sama sekali tidak menyebutkan nama tersebut. Okay, right.
And this is actually not very serious, right? In our culture, dalam kultur kita ini tidak serius, right? But in their culture, calling a name mistakenly can be a problem. Ya, jadi manggil nama dengan nama yang salah, tidak seperti yang diinginkan, that can be a problem. Yeah, good, Safira. So that is a problem. And this is one culture that you need to understand from foreign patients. And then coming up, problem number 2. I felt like I was interrupting them when I asked for help. So what do you have in mind? So I felt I was interrupting them when I asked for help. Jadi saya merasa apa? Seperti mengganggu mereka ketika saya butuh bantuan. Ya, so this is problem number 2. Is this good? Is this kind of attitude good for a nurse? Apakah ini sikap yang bagus? No. No, right? Good. Exactly right. And then problem number 3. There was one nurse who was really rude. Rude means tidak sopan, ya. I had an epidural and I couldn't feel my legs, so I got scared. But this other nurse just said, relax and enjoy that your pain is relieved. Okay, so this is a bit long, and perhaps you may not be quite familiar with this problem. Ada seorang perawat yang sangat rude. Rude itu impolite, tidak sopan. I had an epidural, jadi ini pasiennya menjalani terapi epidural, and I couldn't feel my legs. Saya nggak bisa merasakan kaki saya, maksudnya agak mati rasa. So I got scared. Maka pasiennya takut. But this other nurse just said, relax and enjoy that your pain is relieved. Dan kemudian ada pasien lain yang mengatakan, sudah tenang aja, sekarang nyerimu sudah hilang. What's wrong with this? Apa salahnya dengan kata-kata ini? Tidak menjelaskan secara rinci apa efek samping dari mendapatkan obat epidural itu tadi. Right. There is supposed to be some more explanation about the treatment, yeah, Safira? Next. I was treated badly by a nurse, yeah. I would have wanted to complain, but there is no way to do that. You don't want to jeopardize your care. It would be nice if there was a way to get the message across that this nurse needs some attention for her behavior. Ya, mungkin yang Anda lihat di sini ada kata behavior, ini menjadi kuncinya. Bahwa sikap dari perawat tertentu ini, apa istilahnya? Sangat mengecewakan. So the patients have a complaint. Ya. Tetapi apa? Dia takut. I don't want to complain. Ya. You don't want to jeopardize your care. Takutnya ini bisa mengacaukan perawatan Anda. Nanti Anda dibenci oleh perawat yang lain. Ya, okay, good. Now some hospitals there are some guidelines. Yang dimaksud dengan guidelines itu adalah pedoman. Jadi rumah sakit, ya, ada contoh beberapa rumah sakit itu menyiapkan pedoman untuk apa? Komunikasi efektif. Okay, here you have something like this. So in your communication, you have to do all of this. Nah ini pedomannya. I will give this patient my full attention. Saya harus memberikan apa? Perhatian secara penuh kepada pasien saya. Number 2, I will truly listen to what my patient is saying before I respond. Ya, apa ini maksudnya? Can you tell me what number 2 is? I will really truly. Mungkin lebih monisin, Pak. Sorry, Safira? Maksudnya perawat itu mungkin lebih bisa mendengarkan pasien sampai akhir apa yang dimaukan oleh pasien sebelum perawat itu mengutarakan responnya itu tadi. Okay, good. Exactly right, ya.
Jadi saya akan benar-benar mendengar ya pada pasien saya sebelum saya bertindak. Oke, this is something good that you have to really remember. Okay, then next, you can create an environment that enhance through exchange and connection. Jadi juga harus semacam membina satu atmosfer, memberikan atmosfer yang bisa memberikan koneksi kepada pasien. And then next, I will acknowledge the patient by the name they prefer to be called. Remember, this is one more thing, yeah, one more thing. So you have to remember, name is important here. Jadi Anda harus ingat bahwa nama itu penting, ya. Always keep this in mind. Next, I will introduce myself and I will share some information about me. Saya akan memperkenalkan diri dan saya akan memberikan informasi yang cukup tentang diri saya. I will sit near my patient rather than stand. Ya, saya akan duduk dekat pasien daripada berdiri. And then I will make eye contact. And this is another important thing in communication. Saya akan melakukan kontak mata dengan pasien every time you communicate with the patient. I will be aware of my body language and its subconscious meaning. Jadi saya harus juga berhati-hati dengan body language, bahasa tubuh. And I will, whenever possible, reassure my patient through the power of touch. Jadi touch ini penting, but do not overdo this. Jadi sentuhan itu penting, tapi jangan terlalu do not overdo this. Jangan terlalu berlebihan, ya. Because in a certain culture, touch may not be polite, ya. Di kultur tertentu, sentuhan, especially for people with different sexes, this can be impolite. Ini bisa jadi tidak sopan untuk kultur tertentu. Then I will repeat what my patient has asked me to ensure my understanding of their question. Ya, repeat the patient's question. Mengulangi pertanyaan pasien. Ini memastikan apa yang saya pahami adalah benar. Right. Then I will engage family members present, recognizing their important role in the care of the patient. Ya, jadi saya juga akan melibatkan ya kehadiran keluarga ya dalam menangani masalah pasien. Okay, then now in the hospital, you know something, you know a language, you know a code that is very specific in the hospital. The name is therapeutic communication technique. Yeah, and you are lucky to have this kind of technique because not in every profession you have certain language. Yeah, jadi tidak di setiap profesi Anda punya bahasa khusus, but in the hospital, for nurses, for doctors, for medical staff, you have therapeutic communication. Yeah, so this kind of communication is done for the sake of the betterment of the patient. Yeah, so this is not just a communication. Okay, ini nggak hanya sekedar komunikasi. Could you tell me a little bit if you know something about therapeutic communication? Silakan bila ada yang tahu tentang what you can remember about therapeutic communication. Oh, you have a definition there, yeah. So Berman, say something about therapeutic communication. So therapeutic communication promotes understanding that helps establish a constructive relationship between the nurse and the client. Yeah, Safira? Can you say something about this? Mungkin komunikasinya menciptakan rasa kepercayaan antara pasien dengan perawatnya. Right. Agar. Good. Yeah. Good. So this is some kind of communication that can build trust between nurse and the patient, right? Okay, ya.
So this communication here is aimed at the healing or to support the healing process of the patient. Ini bisa membantu proses penyembuhan pasien, right? Okay. So you cannot get angry to the patient in any way. Ya, jadi Anda tidak boleh marah-marah dengan pasien. You must show your polite manner. You must use the most polite language to the patient. Yeah. You behave well to the patient. Okay. Yeah. Yeah. Okay. So that is the definition of therapeutic communication techniques. Okay. Now I'm going to conclude from the beginning. So in this kind of role, a nurse is supposed to have the ability to communicate in what is that? In a good manner with the patient and support the patient with enough information so that later on the patient can really understand what happens to the patient. Yeah. Okay. Now I'm going to ask one of you about this. So from the beginning, what kind of attitude as Indonesian nurses when you have to deal with foreign inpatient? Kira-kira sikap Anda bagaimana terhadap pasien asing? Oke, silakan Anda simpulkan. So from the beginning, I have told you many things about the attitudes of your communication with foreign inpatients. Okay, so good nurses are those who can do some good deeds. Ya, coba Anda jelaskan. Jadi good patient for foreign inpatient itu seperti apa? Good nurse. Good nurse seperti apa? Good nurses for foreign inpatients. You can tell about that. Good nurse, like if you can answer questions, you can interact, you can communicate, you can share feelings. Yeah. So those are the qualities that you need when you have foreign inpatients. Okay. Any question about this? Siap, tidak ada. Right. Okay, so later I'm going to explain more about the types of therapeutic communication techniques in the next meeting and how you can apply each of the techniques. Yeah. Before the end of the lecture, I'd like to tell you about the final assignment that you have to complete before the semester. Here, you need to complete a video project. So you have to work with your group here. So one group can have 4 students, and later on, you can make a conversation based on the setting of local nurses and foreign inpatients. Yeah, okay. Now you can see how you can complete the assignment here. You have the assignment method, and then of course you can also see how you can get the best of your work here. So this is the score distribution for your assignment. Okay, I think this is the end of the lecture. Thanks for your great attention. So if you need some more assistance, please contact me as soon as possible. Okay. Thank you very much for your great attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.